எப்படி உங்க அபிப்பிராயம் எப்படி? முன்ன வந்ததுக்கு இப்ப ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். முன்னாடி இப்ப நல்லா அவனாவே எந்திரிச்சு உட்கார்றதுக்கு ட்ரை பண்றியா, கை கிளாப் பண்றியா, டாட்டா காமிக்கிறியா, பேசுறியா. முன்னாடி அது எதுவுமே பண்ணல. இப்ப நல்லா அதெல்லாம் எல்லாமே பண்ணுறேன். தனியா உட்காரு. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா மொண்டிக்கால் போட்டு அவனே உட்காரியா. இப்போ அப்பா அம்மா எல்லாமே கூப்பிடும். அப்பா அம்மா எல்லாமே கூப்பிடுறியா, மொண்டிக்கால் போட்டு அவனே உட்காந்துட்டு. முன்னாடி தவந்துக்கிட்டே இருப்பியா, உட்கார மாட்டியா, உட்காரியா. നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ രീതികൾ നോക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ കൈ വന്നു കാല് വന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാതിരിക്കരുത്. കാരണം അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതിന് ഇത് വരാൻ കാരണം സ്പൈനൽ കോഡ് പോയതാണ്. ഇത് ചിലപ്പം നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീഴ്ചയിലുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാലുണ്ടാവാം, ഡെലിവറിക്ക് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുർമോദസ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം മധുര അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ആശുപത്രികളിലും ആയുർവേദങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയവരാണ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഞരമ്പുകൾക്ക് അത് എന്ത് കഫഞരമ്പാണോ, ഉഷ്ണഞരമ്പാണോ, പിത്തഞരമ്പിനാണോ, സ്പൈനൽ കോഡ് ഞരമ്പുകളാണോ, ഇത് കുളിർമർമ്മത്തിന് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല, സംസാരശേഷി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡെലിവറി എടുക്കുമ്പോൾ കുഴിഞ്ഞരമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഞരമ്പിന് അത് വിരൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വിറയ്ക്കുക, കൈകാലുകൾ ശോഷിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക, സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിന് ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ നടത്തും. സത്യത്തിൽ ഇത് ഓട്ടിസം അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഇതേപോലെ അനേക കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ ഇവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ജനം. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ചികിത്സകളും നിർത്തി. മറ്റേ നമ്മള് ഷോക്ക് വരുന്നവർക്ക്, സ്പൈനൽ കോഡ് പോയവർക്ക് ഒക്കെ ചികിത്സകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളമേ വെറുത്തു. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ പണമാണ്. കാരണം നമ്മൾ നല്ല മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലിറ്റർ തൈലത്തിന് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് നമുക്ക് 1.60 വന്ന് ഇന്നിപ്പോ 2 ലക്ഷം രൂപമാണ്. എന്തോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതേപോലെ വിളിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നവർ തുടർന്ന് ചികിത്സിക്കണം, അത് കാണണം. ഇത് പുനർജനി മോഹൻദാസ് വൈദ്യര്, പുനർജനി മർമ്മ ചികിത്സാലയം. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളവർക്ക് 88 48 42 34 ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. 57 88 48 42 34 57 ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. VSM പുനർജനി மர்ம ചികിത്സാലയം മോഹൻദാസ് വൈദ്യർ. அது எந்த ஒரு நர்மம் அன்னைக்கு சொன்னாச்சுல, குளிர் மர்மம்னு சொல்லும். நீங்க எந்த ஊர்ல போனாலும் பேசாது அக்கா, உங்களுக்கும் தெரியாது. அது குளிர் மர்மம்னு சொன்னா அது கண்ணு போக போக கண்ணுக்கு இது வரும், அதுக்கப்புறம் தலை இப்படி வரும், அதுக்கெல்லாம் இருக்குது. அது குளிர் மர்மம் நிட்ட மர்மம்னு சொல்றது இதுல. அது நம்ம டெலிவரியில எடுக்கும் போது இந்த விரலை இப்படி பிடிச்சிடும், இல்லாம குடியில போட்டு வலிச்சிரும். அப்போ இந்த ஸ்பைன் கோட்ல இந்த நரம்புல வருது. அது அப்போ இது இங்கே வழக்கு வராது, காலுக்கும் ஸ்பைனல் கோடுக்கு வராது. அப்போ அது நம்ம அதுக்கு வரும்போது அது எந்த நரம்புல இப்போ வழக்க எது நரம்பு வந்திருக்க, இனி நெக்ஸ்ட் எது நரம்பு வரணும் அதுதான் பாக்குது, தெரியுமா? அப்ப நெக்ஸ்ட் எந்த நரம்புக்கு நம்ம எப்படி இருக்கும், அது வழக்க வருதா, அது இது கூட வருதா என்ன, அது நம்ம பாக்குறது ஒரே நரம்பு அல்ல. இதுல தண்ணி நரம்பு இருக்க, வாயு நரம்பு இருக்க, பித்த நரம்பு இருக்க, கப நரம்பு இருக்க, உஷ்ண நரம்பு இருக்க, அசுத்தோ விஷத்தோ கொண்ட பிளட் போடுறது நரம்பு இருக்க. அப்படி ஒரு நரம்பு நிறைய இருக்கு. அது எது இப்ப நம்ம பயரிங் பண்ணும்போது அது என்ன இதுல இருக்கு, எங்கெந்த மருள் இருக்கு, அது என்ன இது ஆகும், அதே மாதிரி பார்த்து தான் பயரிங் பண்ண கத்து எல்லாமே. அதே மாதிரி தான். அப்பா அப்பா சொல்லிரு, அதை எடுத்து விடு. அவனுக்கு வயருக்கும் அவனு நரம்புக்கு எல்லாமே. எந்தோ என்ன தைக்க வச்சுட்டா வாவே. இந்தோ ஒரு முத்தம், ஒரு முத்தம். அது மட்டும் வைக்க மாட்டோம். முத்தம் கொடுக்காதா? கேட்டாலும் கொடுக்காது. ஒரு முத்தம். നീ കൊടുക്കരുത്, രത്തിന് മുത്തം താ. ടാറ്റ കൊടുത്താരെ, ടാറ്റ. ഉമ്മ. ഓ ടാറ്റ ടാറ്റ.